विपिन संगीत करबो कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बद न कमला स्वाद मधुप मुदा भीरी नारी बद न कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मावर कवि गणेशार्चित पदो रमा शंभु ब्रह्मावर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ये पंक्ति जगन्नाथ अष्टकम वर्णना करा जाउछि कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कौन ये पंक्ति वर्णना करा जायछि ये जगन्नाथ किए प्रमाण आसुचे पंक्ति मानकर कहउचंदी कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो এই জগন্নাথ কেবে কেবে পূর্বে কদাচিত কালন্দি তট মানে যমুনা তট বিপিন মানে ঘঞ্চ জঙ্গল কদাচিত কালন্দি তট বিপিন সঙ্গীত করব মুদা ভিরি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপ যে ঘঞ্চ জঙ্গল ভিতরে বেণুবাদন করে গোপীমানଙ୍କର অধরমৃতକୁ আস্বাদন କରୁଥିଲେ সেই জগন্নাথ দেব সে কিଏ সে হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ যমুনা কূଳରେ কদম্ব মূଳରେ যে বেণুবাদନ କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ହରିବୋଲ ଆଉ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦିଅନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ପାରେ ତାହା କହି ଚାଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ। थरे पुरी जाऊँगी मु ट्रेन उपरे बसी यही समय पुरी पाखापाखि हो गलानी आ 4-5 जन लोक बसुँच आम वेशभूषा को देखी जड़े पचारे कहले आप इस्कन कि मुझे कहले हाँ इस्कन ना आप कृष्ण को भगवान बोली मानते मुझे कहले हाँ कृष्ण तो भगवान मानवे कौन कथा अच्छे ना कि आम कृष्ण को भगवान बोली मानुनु मुझे कहले क्या तुम भगवान बोली मानुच ना आम बापा माँ को भगवान बोली मानुच मुझे कहले भल कथा आउ जड़े साइड्रे थे कहले आमे 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 भगवान आउ क्या मानुचु मुझे तुम क्या मानुचु सी कहले सी गोटे अलग कथा कहले आउ जड़े पाखे थे सी अलग कथा कहले 4-5 जनकर मत 4-5 प्रकार बाहरला हरि बोल हाँ कि नहीं एमती हुए समाज रे गाड़ी पछरे लिखाई कर्म ही भगवान पितामाता भगवान निराकार होचंदी भगवान भगवान बोले किछि नाहंती भगवान आमे तमे समस्त भगवान अच्छा ना ये फिलोसफर लोक मैंने बुझीपार क्या कथा ताले भगवान किए आमर जुक्ति तर्क गोटे आरंभ हो गला 5-7 जन भितर मुझे देख जुक्ति कले किसी लाभ मिलना तर्क अप्रतिष्ठ तर्क द्वारा भगवान को प्रतिष्ठा करा जाय परिबो नाही किंतु गोटे प्रश्न मुझे कहूँ आपण मानक आम 5-6 जन ये बसचे 5-6 जनकर 5 प्रकार मत तुम कहूच भगवान माने ये सी कहते भगवान माने ये मुझे कहूँ भगवान माने सी ये 5 जन भर सत्य घटनाटा आम केमी जाना आपण मैंने कहतु आम 5 जन 5टा मत दौचे ए भर सत्य कोटा आम केमी जाना तमें कहूँ जगन्नाथ माने सिया तमें कहूँ जगन्नाथ माने या मुझे कहूँ जगन्नाथ माने कृष्ण हेले आम 5 जनर 5 मत आस जगन्नाथ विषय सत्य कौन केमी जाना सत्य कौन गोटे कथा मुझे कहले शास्त्र को जीवा आम शास्त्र जहाँ कह सत्य से आम 5 जन कथा को जब आम शास्त्र सहित मैच करवा शास्त्र कौन कहूँ साधु मैंने कौन कहते पूर्व महाजन मैंने कौन कहते कथा को आम स्वीकार करने पड़ो
से जगन्नाथ होचंदी किए ना जगन्नाथ होचंदी स्वयं कृष्ण। अच्छा कृष्ण किए? कृष्ण होचंदी भगवान। कृष्ण को छड़ा कहीं भगवान नहांती। आपण कहबे एमिति केमिति कथा तमे कृष्ण भक्त बोली एमिति कथा कहूछ? ना 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 कृष्ण भक्त बोले नु शास्त्र कहूछ। को शास्त्र कहूछ? समस्त शास्त्र जमिति सब शास्त्र मानक भितर सार होचे भगवत गीता। भगवत गीता रे व्यासदेव लिखिछन्ति कृष्ण जहा कहिछन्ति ता कथा छाड़ी दियो। तमे कह कृष्ण कहिछन्ति से थाई से कहिछन्ति मो भगवान बोली ना। अर्जुन कहते मु खाली तुम कथा विश्वास करूनी। नारद असित देवल व्यास समस्ते स्वीकार कर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुल लोके मृढ़यंती युगे युगे। कृष्ण को बुझा बड़ गहन कथा। कृष्ण को बुझी पारे ना कोटिए गोटे लोक कृष्ण को बुझी पारे। आ कृष्ण को बुझा लोक जे सी जगन्नाथ को बुझो। जगन्नाथ आउरी गंभीर तत्व आउरी गहन तत्व। जगन्नाथ को बुझा एत सहज कथा नुह। से अनेक शास्त्र समस्त शास्त्र वर्णना कराई कृष्ण होचंदी भगवान। आपण शिव पुराण पढ़िबे से लिखाई शिव उवाच रुद्र उवाच ना नहीं। नारद कहिबे नारद उवाच। अर्जुन कहले अर्जुन उवाच। संजय कहले संजय उवाच। धृतराष्ट्र कहले धृतराष्ट्र उवाच। कृष्ण कहले कौन लिखाई? कृष्ण उवाच ना श्री भगवान उवाच। किए लिखिछ? आमे लिखिछ ना तमे लिखिछ? व्यासदेव लिखिछ। से भगवान होचंदी कृष्ण। आपण कहबे भगवान भीतर कौन फरक? भगवान माने वार्डटा कौन? कहीं सी भगवान ना भगवान। शुणु तो बुझा चेष्टा करूँ ये भगवान माने कौन? पराशर मुनि कहले 6टा ऐश्वर्य जहाँ पाखे थाए से होचंदी भगवान। ऐश्वर्य समग्र हाँ समग्र ऐश्वर्य जी अधिकारी से होचंदी भगवान। जहाँ पाखे अधिक बल थब ताको आमे कौन कहवा? बलवान। जहाँ पाखे अधिक ज्ञान थी ताको कहवा ज्ञानवान। जहाँ पाखे अधिक धन थी ताको धनवान। आ भगवान क्या कहवा ना जहाँ पाखे सब जिनस काटिकी थब से होचंदी भगवान। कौन बुझिपारे? जे जगतर सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, जे जगतर सर्वश्रेष्ठ बलवान, जे सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान तांकुठु सुंदर केही नाहांती से होचंदी भगवान। तमे जहाँ को भगवान बोली मानुच से कौन जगतर सबुठु बड़ुआ? बड़ुआ कि ना तो सी कि भगवान। ये सूत्र आज्ञा सूत्र पकईदे समस्ते साइज हो किए कहते भद्रक भगवान बाहरी पड़े। किए कहते नियाली बाहरी पड़े भगवान। केते भगवान छोट पुटला भाया बाहर। हाँ सूत्र पकाओ से कौन सबुठ सुंदर जहाँ को तुम भगवान बोली कहूच। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कोटिए कंदर्प को जिनेला भली भगवान रूप लावण्य। दंडका अरण्य ऋषिमुनि माने कहते आमको नारी कर दियो हे रामचंद्र आम तुम पछरे पत्नी होगी चली जीवु। कि सुंदर कांति शिवंग भलिया लोक मुह्यमान हो जाउछंती भगवान मोहिनी रूप को देखी। एते सौंदर्य से सुंदर क्या पाखे अच्छी हो? ज्ञान जानिच कि ज्ञान जना तुमको? कि ज्ञान जना? कि ज्ञान जना? पर दिन सकाଳେ कौन खाइथलो कहबटी? ज्ञान कौन जानिबो तमे? कालीर कथा आज की मन नाही। सर्वसचा हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहनंच वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्य वेदांत कृदवेद वेदवित् अहम। गीतारे भगवान कहते वेदर प्रतिपाद्य विषय हूँ मु। वेद को निचोड़ी चिपुड़ी बाहरी कले शेष में मु रही। मो छड़ा वेदर किसी ना। वेद को तैयारी करिया वाला मु, वेद को जानिया वाला मु। मो छड़ा वेद को कहीं जानती नहीं। मु जाको जणैछि सी जानिछि वेद। से भगवान होचंदी सी भगवान होचंदी कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तांको असंख्य अवतार माने बाहरुछंती। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्नानावतार मुकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमनाय गोविंदम आदि पुरुषोत्तम भजामि। ब्रह्मा जी कहउछन हे प्रभु रामंक भली असंख्य अवतार माने जहाँकर अंश सृष्टि होती। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमनाय गोविंदमादि पुरुषोत्तम भजामि। अनेक अवतार जुगावतार गुणावतार लीलावतार पुरुषावतार मनंतर अवतार वैभव अवतार प्राकट्य अवतार सत्यावेश अवतार असंख्य भराइटर अवतार अच्छा भगवान। मनु महाराज को साहाय्य करने आसती। प्रति मनुरे गोटे गोटे थर तांको ना हला मनंतर अवतार। प्रति जुगरे जुग धर्म को प्रवर्तन करने आसती कह जाए जुग अवतार। लीला करने आसती लीला अवतार। शक्ति को लेकिन आसती स्पेशल काम करने कह जाए सत्यावेश अवतार। जमी व्यासदेव आदि
व्यासदेव कहते भागवत जमी समुद्र लहरी आसे सेमती भगवान असंख्य अवतार सृष्टि होती। भागवत वर्णना कराई अनेक अवतार विषय आउ शेष कहते एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र ऐरी व्याकुल लोके मृढ़यंती जुगे जुगे। इंद्र ऐरी किए? इंद्रर ऐरी होउछंती असुर माने। इंद्र ऐरी व्याकुल लोके जेतला असुर मानकर पीड़ारे भूमंडलर लोक माने पीड़ित ही आर्तचित्कार करती सेतले मु अवतरण ग्रहण करे। इंद्र ऐरी व्याकुल लोके मृढ़यंती जुगे जुगे। पूरा साइंस क्लियर थुआ है आज्ञा। शास्त्र पढ़िले सिना आमे तत्व जानिबा। साधु संगरे बसिबा वैष्णव साधु मानक संगरे जदि भागवत पढ़िबा ताले भागवतर असली तत्व को बुझिबा। ज्ञानी मानक पाखरु भागवत पढ़िले आपण बुझि पारिबे नाही। अरे जाओ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने, जाओ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने, एकांत आश्रय करी चैतन्य चरणे, एकांत आश्रय करी चैतन्य चरणे। जाओ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने, जो माने विष्णु भक्ति परायण से पाखे भागवत पढ़ ताहले तुम भागवत को बुझी पारिबो। भागवतर प्रथम पद होछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मो वासुदेव को प्रणाम करुछि। ज्ञानी माने वासुदेव को प्रणाम करंतिनी। जे वासुदेव को प्रणाम करनी से भितर केमिति पसिबो? आपण आईएनएस चिल्का भितर को जदि जिवे गोटे पास दरकार, से पास थिले भितर को जिवे नहले गेट वाला तुमको फेरे देबो। सेता ओम नमो भगवते वासुदेवा होछि मेन गेट रो मेन पास। भागवत भितर पसिबा को हेले तुमे वासुदेव को मानिबा को पड़िबो। जे निजर प्राण स्वरूप वासुदेव को भाविची भगवान कृष्ण होचने मो पे सर्व सर्वा तांको छड़ा जगत रे मु किछि जाने ना, सी भागवत भितर पसिले तत्व जानिबो। नहले भागवत भितर पसिले खाली बाउली हे कि तमे छटपट हबो, किछि पाई परिबोनी ता भितर। ओपन सीक्रेट नॉलेज प्रभुपाद कहचंदी खोला रहितवा गुप्त ज्ञान सिए। हां ताको भेद करबा एते सहज कथा नुहा आज्ञा। भक्त सिमे सखा चेति रहस्य हेतु तमम, तुमे मोर भक्त तुमे मोर सखा सेइथि पई गुह गहे ज्ञान मु तुमको कहूची। ए गुह ज्ञान के भेद करि परिबे नाही। तुमे होच वेल कैंडिडेट प्रकृत योग्य व्यक्ति। तुमे किए ना भक्त आउ सखा। आय कृष्ण को सहित सखा किए हे परिबो? जे कृष्ण को गोटे मनुष्य बोली भाबुची ना आउ ना निराकार सहित किए सखा हबो? आ भक्ति अर्थ कौन? भक्ति अर्थ सेवा। जे भगवान सेवा न करुचे, फूलमाल न गुंथुची, भगवान पूजा अर्चना न करुचे, से भक्त नुह, से ज्ञानी ही पारे। किंतु गीतारे भगवान कहले भक्त से में सखा चेती। हे अर्जुन तुमे मोर भक्त तुमे मोर सखा, सेइथि पई रहस्य ज्ञान को मु तुमको कहूची। ज्ञानी माने ज्ञान भीतर प्रवेश करि परिबे नाही। त्रयीगुण विषय वेद नस्त्र गुण भवार्जुन। ये जो वेद ज्ञान को नहीं जने मते बुझी पारिबे नहीं। ये त्रिगुण रे बंधा, सत्य रज तम गुण रे भितर बंधा। किंतु भक्त होची गुणातीत, जे गुणातीत स्तर को जाए सी मते जाने। ये बहुत गहन कथा। से कृष्ण को बुझवा एते सहज नुह आज्ञा। आ अति सहज अति कठिन। से जो माने कृष्ण को बुझी, जो माने कृष्ण को सेवारे तल्लीन, तांको पाखु जाओ तुम ताहले तुम बुझी पारिबो। आखिर लुह निगिड़ी जीवो। भगवान को विषय जो चिंता करिवो तुमको गोटे दिव्य दृष्टि मिलिबो। तुम भाबिबो को अंधार भितर मु पड़ी कि थिली, बंची गली, मु प्राण पाई गली, एमिते लागिबो तुमको, फील हबो तुमको। से केबे आसो कृष्ण कथा को सुन, भागवत सुन भक्त मान को मुखरु। आ भक्त मान को मुखरु भागवत न सुनले ता भीतर तुम किछि बुझी पारिबो नाही। खाली घांटी गोळे हबो खाली। हां ज्ञान अप्रतिष्ठ। ये जो आमे देखिछु चा दुकान मान करे बस ऊपर सब ज्ञानी माने आलोचना करथे, ये पद कहतो सी पद कहतो, विभिन्न प्रकार आलोचना चलीथियो, कि ता भीतर रस तत्व किछि बाहरिबो नाही। किंतु वैष्णव साधु संत माने जहा कहबे ता शब्दभेदी बाण भलिया गोटे गोटे कथा एमिति लागिवो जेमि तुम जीवन को पूरा ओल्टे पकेबो। बुझी परछन कहा कथा? ताको कौनसी प्रकार बाह्य वाक्य तुम तिरस्कार करि पारिबो नाही। एते सशक्त कथा से मान करो। आपण माने सुनिथे मीडिया माध्यम रे सब साधु संत महात्मा मानकर प्रवचन आसलानी। तेते साधु संगरे भागवत कथा सुन जीवन परिवर्तन हो जिवो। सेताई कहउचंदी ई कृष्ण जगन्नाथ किए ना? ये स्वयं कृष्ण। ये कली जुग रे भगवान कृष्ण जगन्नाथ रूप रे आछंती। हां आ तांकर सेवा किए करछने ना? रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद। रमा माने लक्ष्मी। ए जगत रे समस्त लक्ष्मी पूजा करिया पई चाहंती, कारण धन दरकार। किंतु लक्ष्मी बड़ चंचला, का घरे से रहंती नाही। आज एठी काली सेठी। किंतु जगन्नाथ को पूजा जे करियो तांको पाखरे लक्ष्मी छाड़ी की जीवेनी।
ଆପଣ କହିବେ ଆଏ ଯିଏ ତ ଚୋରି ନାରୀ କରୁଛି, କୁକର୍ମ କରୁଛି, ପାପକର୍ମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର, ବହୁତ ଧନ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ସିଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗତ ଦିନ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? କାହା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା। ଯଦି ତମ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରୁନ, ଯଦି ତୁମ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ସେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନେଇ ତୁମେ ଅନର ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଛ, ମଦ ମାଂସ ଆଦି ଭୋଜନ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଧନକୁ ନେଇ, ସେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅସଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ନା ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଧନକୁ ନେଇକି ସେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସୁଦାମା ଘରେ, ବିଦୁରର ଘରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇନେଲେ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ 56 ଭୋଗକୁ ଛୁଇଁଲେନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ 56 ଭୋଗ ସଜେଇକି ରଖିଛି, ସିଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଠିକି ଗଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରକାର, ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କର। ଅସଲି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମଠୁ କେହି କାଢ଼ି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେ ସମ୍ପତ୍ତି? କି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛ ତମେ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା। ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ସେ ଆସିଲା, ସେ ଘୋଡ଼ା ଓଟ ଭିତରେ ମୁଣି ନଥାଏ, ସବୁ ଓଟର ପିଠି ଉପରେ, ଆଉ ସେ ମୁଣି ଭିତରେ ସେ କିଛି ହୀରା ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ୟାର ମନ ନାହିଁ ହୀରା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଓଟଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ 2 ଜଣ ମାଲିକ ଆଉ ସେବକ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତା ଓଟଟାକୁ କିଣିକି ନେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଯେ ବିକ୍ରି କରିବା ବାଲା ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ସେମାନେ ଓଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୁଣିଟାକୁ ପାଇଲେ। କି ମୁଣି? ହୀରା ମୁଣି। ସେ ଲୋକଟି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେ କିଣିକି ନେଇଥିଲେ, ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। କହିଲେ ନା ନା, ଆମେ ସିନା ଓଟ କିଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ଯାକ ଆମର ନୁହଁ, ତା ହୀରା ଯାକ ଆମେ ନେବାନି। ଫେରିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଲେଉଟିକି, ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ଯାଠୁ ନେଇଥିଲେ ଓଟ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହୀରା ଯାକ ରହିଗଲା, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାରେ କେଡ଼େ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତମେ, ହୀରା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆଣିକି ଫେରେଇଲ। ନିଅ ତମର ଅଧା ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଅଧା ନେଇଯିବା, ଖୁସିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ଇଏ କହିଲେ ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବୁ? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ 2ଟା ନିଅ, ତମେ ଟୋଟାଲ ମନା କରୁଛ, ଏଇଟା କେମିତିଆ କଥା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଋଣୀ ହେବି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ହଜିଲା ସମ୍ପତ୍ତିକି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲ ତମେ। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 2ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଛି। ହରିଭଲ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ 2ଟା ହୀରା ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୀରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଗଣିତି କଲେ, 50ଟା ହୀରା ଥିଲା, 50ଟା ଅଛି। କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 50ଟା ହୀରା ଥିଲା, 50ଟା ଅଛି, ଆପଣ କହିଲେ 2ଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ ହୀରା ରଖିଛି ଆଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା। ନା କ'ଣ ହୀରା ତ ସେତିକି ଅଛି? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବିକତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଲୋଭତା। ସେଇ 2ଟା ହୀରାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ବାହାର କରିକି। କ'ଣ 2ଟା ହୀରା କ'ଣ? ମାନବିକତା ଆଉ ନିର୍ଲୋଭ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ହୀରା। ଏଇ ହୀରାକୁ କିଏ ବାହାର କରିକି ନେଇପାରିବେନି ତମ ଜୀବନରୁ। ମାନବିକତା ଆଉ ନିର୍ଲୋଭତା, ବୈରାଗ୍ୟତା, ଇଏ ହେଉଛି ଅସଲି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଧନୀ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ହରି ଭଜନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାନବିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ହସ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଯାହା ପାଖରେ ମାନବିକତା ଥିବ, ଚରିତ୍ରବାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଜଗତରେ ଯିଏ ଦେଖିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଖାଲି ପେଟରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୋଠା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସଲି ଧନ ନୁହଁ ସିଏ। ମାନବିକତା ଅଛି ଦେହରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କଲେ ମାନବିକତା ରହିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ରହିବ, ଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରମା, ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କାରଣ ଶିବ ପୂଜା କଲେ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ। ତମର ନଥିବ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଶିବ ଦେଇଦେବେ। ହଇଓ, ତମେ ଚାଲାକି ନା ଶିବ ଚାଲାକି? ତମେ ଭାବୁଛ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, 16 ସୋମବାର କରିବି, ସୋମବାର ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେବି, ମୁଁ ପାଇଯିବି ପୁଅଟେ କି କଣ୍ଡେ ଗୋଟେ। ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କେଡ଼େ ଚାଲାକି ଆମେ, ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ତମଠୁ ବଡ଼ ଚାଲାକି ଶିବ। ଏମିତିକା ଜିନିଷ ନେଇଥିବେ, ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ କିଛି ନଥିବ। କେତେ ଅସୁର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଧାଇଁଛ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବର ପାଇବା ପାଇଁ? ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସଲି ରତ୍ନ ଅଛି, ସେଇଟା କୋଉ ଅସୁରକୁ ମିଳିନି। ଶିବ ରଖିଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ହରିନାମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଶିବ। ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବସିକି ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ, ସେଇଟା ସିଏ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି? କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ହସ୍ତେ ଶାଳଗ୍ରାମ।
ଏରା ଯେତିକ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହରିପ୍ରୀତି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଙ୍କୁ ହରିନାମ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସେ ତାକୁ ସେଇଟା ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଶିବ, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେୟା। ତମ ଗୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। ଯେତିକ ସବୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳିଆ ଲୋକ, ପାଇବା ବାଲା ଲୋକ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆବୁଡ଼ିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସାଇଜ କରିକି। ଯେତିକ ଆଢା ତେଢା ଲୋକ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେତିକ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ କୋଉଠି? ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଯାହାକୁ ଧନ ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ମାନ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଇଏ ସବୁ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ ଜିନିଷ ଦେବେ, ତମକୁ ମାପି ଚୁପିକି ଦେବେ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଗଲା ଭସ୍ମାସୁର, ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ, କହିଲା ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପକେଇବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସିକି, ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ, କହିଲା କଣ ଏତେ ହସ ତମର? ଅସୁର ବର ତମର କଣ ହେଇଛି? ନା ଶିବଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛ। ନା କି ବର ପାଇଛ? ନା ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପକେଇ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ନାରଦ ମୁନି ହସିଲେ, କହିଲେ କିଏ ଭସ୍ମ ହଉଥିଲା ନା ହବ? ହଇ ଶିବ ବର ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଫଳିଲାଣି? ସିଏ ତ ଭୋଳା ବାବା, କଣ କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ ତମକୁ, କିଛି ଫଳିବନି। କହିଲେ ଶିବ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳିବନି? ନା ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆସୁନ। ନା କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ନା ଯିଏ ଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ କଣ ଆମ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନା କଣ? ଭସ୍ମାସୁର ସେଠି ବୁଲିକି ଧାଇଲା ଆଉଥରେ। ସେଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି କୈଳାସପୁରରେ। ଶିବ କହିଲା କୁଆଡେ ଆସିଲ ଅସୁର ବର, କଣ ହେଲା? ନା ପ୍ରଭୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ନା କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବ? ନା ବର ଦେଇଛ ଫଳୁଛି ନା ନାଇଁ, 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ତମର 55, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିକି ଚାଲ ଧାଇଁବା, ଇଏ ଅସୁର ଲୋକ, ଆର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆସିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପକେଇ ଦବ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉଠିକି ଧାଇଁଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଣ ହେଇଛି, କଣ ଧାଇଁଛ? ନା ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ବର ଦେଇ ଦେଇଛ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପକେଇ ଆସୁଛି। ନା ତମେ ଜଣ ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ପକେଇ ଦବ, ବୁଢା ଲୋକ ମୁଁ ଧାଇଁ ପାରିବିନି କୁଆଡେ। ତାପରେ ଶିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। ନା କଣ ସମସ୍ୟା? ନା ବର ଦେଇ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ଧାଇଁଛ, ନା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଟିକେ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଅ। ଶିବ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ମାରିକି ରହିଲେ ସେଠି। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବସଛନ୍ତି, ଅସୁର ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ଧାଇଁଛି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ବାବା, ଧାଇଁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ନା ଶିବ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା? ନା ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଫଳିବନି। ନା ନାରଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଫଳିବନି। ଶିବ ବର ଦେଲେ ଫଳିବାର ନାହିଁ ଏକା। ନା ସତରେ? ନା ଆରେ ସତ ନାହିଁ, କଣ ମିଛ? ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖୁନୁ, କିଛି ହବନି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅସୁର ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା, ହରିବୋଲ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଅଖାଡୁଆ ବରଯାକ ଦଉଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ତମ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୋ ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ଆଡେ ରହୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯାଅ ଖାଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଳା ବାବା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କର, ଶିବ ତମ ଉପରେ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଜଗତକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିବା ବାଲା। ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଭାବୁଛେ ନା ନାଇଁ? ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଯଦି ଆଜି ତରକାରୀଟା ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଓ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଏମିତିଆ ତରକାରୀ କେବେ ଖାଇଥିଲ? ତମ ମା ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଖାଉଛ, କେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କଣ ଟିକେ କରିଦେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କାରିଗର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେଲା, କି କିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁଦକ୍ଷ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଏଭଳିଆ ଜଗତ କିଏ ତିଆରି କରିବ କେମିତି? ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମେଟେରିଆଲ ଦବା ବାଲା, ଜ୍ଞାନ ଦବା ବାଲା, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେନେ ବ୍ରହ୍ମା ହୃଦୟ ଆଦି କବୟ ମୁହନ୍ତି ଅତ୍ସୁରୟ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା କେବେ ପାଠ କରିବେ, ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପୁରା ପୃଥିବୀକି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉଥିରେ? ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ଏ ଜଗତ କଣ, ଆକୁ କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ନଲେଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଥିଓରିଟିକାଲ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ପଢନ୍ତୁ କେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶିବଙ୍କୁ ବର ଦେବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କୃପା କରିବା ବାଲା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମା, ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅମରପତି। ଅମରପତି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ସିଏ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ସେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଦିଗପାଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ